menyembahmu, ku mau sujud menyembahmu, ku mau sujud menyembahmu, We vow with our life tonight, we will give you the glory. Malam hari ini kami berjanji ya Tuhan untuk memberikan kepadamu kemuliaan. Accept our worship and praise. Pujian kami dan penyembahan kami. Magnify your holy name. Membesarkan namamu yang kudus. Place a mark on our hearts tonight. Taruhlah tandamu, meteraimu di dalam hati kami malam hari It ini. will never be erased. Yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. You may be seated. Saudara dipersilahkan untuk duduk. The presence of the Lord in this beautiful congregation is so rich. Hadirat Tuhan yang sangat berharga yang ada di tempat ini begitu kuat sekali. You are a blessed people. Saudara adalah orang yang sangat diberkati. And to Jesus be all the praise. Biarlah kepada Yesus segala pujian. And the people said, Amen. Dan semua jemaat berkata amin. Tonight I want to minister from the Word. Malam hari ini saya mau melayani firman Tuhan. I want to begin right now. Dan saya mau mulai sekarang. And the Holy Spirit has just changed the plans for me here. Dan Roh Kudus baru saja mengganti rencananya bagi saya di sini. I was going to minister on the power of the Holy Spirit. Saya mau melayani dalam kuasa tentang Roh Kudus. I will do that tomorrow night. Saya akan sampaikan itu besok malam. Because when I walked on the platform tonight and sat down next to Pastor Alex, the Lord spoke to my heart to minister on the person of Christ Jesus. Ketika saya naik ke mimbar dan duduk di mimbar di sebelah Pak Alex, tiba-tiba Roh Kudus berbicara di dalam hati saya untuk berbicara tentang pribadi daripada Yesus. You love the Lord here. Saudara mengasihi Tuhan di sini, bukan? I see it all over. Saya melihatnya di mana-mana. This amazing place. Ini tempat yang luar biasa. And tonight I want to deepen your knowledge of Christ the Lord. Malam hari ini saya mau memperdalam pengetahuan saudara tentang Kristus Yesus. I want to establish you on solid grounds. Saya mau meletakkan saudara di dalam fondasi yang kuat. Because we are coming into very difficult days in the future. Karena kita menghadapi masa-masa yang sukar di masa depan. And I believe the Lord has sent me here to strengthen the church. Dan saya percaya Tuhan mengutus saya di sini untuk menguatkan gerejanya. And to see men and women come to the cross. Dan untuk melihat pria dan wanita datang kepada salib. I want you to go with me to John chapter 1, please. Saya mau saudara membuka di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama. I want to present to you the living Messiah Saya mau mempresentasikan kepada saudara Mesias yang hidup. as he truly is revealed in Scripture. Sebab dia sungguh-sungguh dinyatakan di dalam firman. When you read the Bible from now on, Kalau saudara mulai membaca firman mulai sekarang, I want you to look for the Messiah in every book of the Bible. saya mau saudara melihat Mesias di dalam setiap buku di dalam Alkitab. Because this Bible is a revelation of Jesus Christ from cover to cover. Sebab Alkitab ini, buku ini adalah pewahyuan tentang Yesus Kristus mulai dari yang depan, halaman depan sampai halaman belakang. As I read the Old Testament, I look for the Messiah. Ketika saya membaca perjanjian lama, saya melihat atau mencari tentang Mesias. We must remember that the early church did not have what we know today as the New Testament books. Saudara harus mengerti bahwa gereja mula-mula itu tidak sama seperti saudara dan saya. Mereka tidak memiliki Alkitab perjanjian baru. They had to find Christ Jesus in Genesis, in Exodus, in Leviticus, in Numbers, in Deuteronomy. Mereka harus mencari Mesias itu di dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. They had to find him in the prophets.
Mereka harus mencarinya, menemukannya di dalam kitab-kitab Nabi, In the Psalms, di dalam kitab Mazmur. they did not have Matthew, Mark, Luke, John, Acts in the epistles. Mereka tidak memiliki kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan semua surat-surat para rasul. And the early church, many of them were martyred for the kingdom. Dan gereja-gereja mula-mula banyak di antara mereka yang dibunuh mati martir untuk kerajaan Tuhan. Imagine how many Christians we would have today if we did not have what is known as the New Testament Bible. Saudaraku, bisakah saudara bayangkan berapa banyak orang Kristen yang kita bisa dapatkan kalau kita tidak memiliki perjanjian baru? How many would really be believers today? Berapa banyak yang akan menjadi orang percaya hari ini? If there was no Gospels, Kalau tidak ada kitab Injil, there was no book of Acts. kalau tidak ada kitab kisah Rasul, We must remember that the early church, kita harus ingat bahwa gereja mula-mula, the early believers, orang yang percaya pada mulanya, did not have the Gospels to read. mereka tidak punya kitab Injil untuk dibaca. They heard about what Jesus did, of course, Mereka tahu apa yang Yesus lakukan tentu saja, but the Bible was still being written. tetapi Alkitab itu sedang ditulis pada saat itu. A few months back, I made a decision to study the Old Testament. Beberapa bulan yang lalu saya mengambil keputusan untuk belajar perjanjian lama And look for Christ in Scripture. dan melihat Kristus di dalam I was firman. amazed. Saya sangat terpesona. It changed my life. Itu mengubahkan kehidupan saya. Because you see, this Bible is not about knowledge. This Bible is about the knowledge of Him. Saudaraku, Alkitab ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi satu pewahyuan tentang Dia. It's about Jesus. Ini tentang Yesus. It's all about Jesus. Semuanya tentang Yesus. He is the source of Scripture. Dialah sumber daripada He firman. said to the Jewish people, you seek to find life, yet the Scriptures speak of me. Yesus, Alkitab berkata kepada orang Yahudi, engkau mencari terang, tetapi firman itu berbicara tentang aku. On the road to Emmaus, he revealed himself through the Scriptures to those on the road to Emmaus, one of them called Cleopas. Dan itu dinyatakan kepada mereka ketika mereka berjalan, salah satu murid yang namanya Kleopas yang berjalan dalam perjalanan ke Emmaus. The Bible is the story of the seed. Alkitab ini berbicara tentang kisah daripada benih. The Bible will make no sense to you if you see it as history or poetry or prophecy. Saudara tidak akan bisa mengerti Alkitab ini kalau saudara hanya melihatnya sekedar buku sejarah atau buku puisi saja. It's the revelation of Jesus. Ini adalah pewahyuan tentang Yesus. God said in Genesis 3, and the seed of the woman will bruise your head. He spoke those words to Satan, the devil. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 bahwa benih daripada wanita ini akan menghancurkan kepalamu. Itu diucapkan Tuhan kepada iblis. And when we follow the seed, Dan kalau kita mengikuti benih we itu, find that the seed was in Adam, kita melihat benih itu ada di Adam. then in Seth, Dan kemudian ada di Set. then in Noah, Kemudian ada di Nuh, in Abraham, di Abraham, in Isaac, di Ishak, in Jacob, di Yakub, and then the children of Israel dan kemudian anak-anak Israel came along, menjadi ada. and the seed was in David. Dan kemudian benih itu ada di Raja Daud. And with every man that carried the seed, God made a covenant with that person. Dan semua orang yang memiliki benih itu memiliki perjanjian dengan Tuhan. There are 7 covenants in the Bible. Ada 7 perjanjian di dalam Alkitab. The covenant with Adam, Perjanjian Tuhan dengan Adam, the covenant with Noah, perjanjian dengan Nuh, Abraham, perjanjian dengan Abraham, Isaac, Ishak, Jacob, Yakub, Israel, Israel. and what we know today is as the new covenant. Dan yang sekarang kita tahu adalah perjanjian yang baru. Now the Bible makes it very, very clear. Dan Alkitab itu membuatnya menjadi sangat-sangat jelas. It's the seed. Adalah benih, It's all about the seed. itu tentang benih itu. The seed is Christ. Benih itu adalah Kristus. When Abraham came to God and said, I'm satisfied with Ishmael, God replied, in Isaac shall thy seed be called.
Ketika Abraham sudah puas dengan Ismail, tetapi Tuhan berkata di dalam dirinya Ishak itulah benih itu akan disebut anak perjanjian. Now, who is this Jesus? Jadi siapakah Yesus The ini? Bible tells us he is the Word. Alkitab berkata dia adalah firman. But what does that mean? Apa itu artinya? The scriptures in John Alkitab berkata dalam kitab Yohanes, chapter 1 pasal yang pertama, tells us something tremendous. menceritakan sesuatu yang luar biasa. In verse 1 it says, in the beginning was the Word. Dikatakan di ayat yang pertama, pada mulanya adalah And the firman. Word was with God. Dan firman itu bersama-sama dengan And the Allah. Word was God. Dan firman itu adalah Allah. Tonight I want to be able to feed your spirit, man. I want to help you understand all this. Saya mau hari ini membantu manusia rohani saudara, memberi makanan kepada manusia rohani saudara, supaya saudara mengerti ini. The meaning of the word is revelation. Arti daripada firman itu adalah pewahyuan. This would much better read, in the beginning was the revelation. Ini mungkin lebih baik kalau dibaca pada mulanya adalah pewahyuan. And the revelation was with God, and the revelation was God. Dan pewahyuan itu bersama-sama dengan Allah, dan pewahyuan itu adalah Allah. So who is Jesus? Jadi siapakah Yesus? Jesus Christ is the revelation of God to man. Jadi Yesus Kristus itu adalah pewahyuan Allah kepada manusia. The scripture says the fullness of the Godhead bodily is in him. Alkitab berkata kepenuhan tubuh daripada Tuhan itu ada di dalam Dia, dalam Yesus. Jesus Christ is the glory of God in the flesh. Yesus Kristus adalah kemuliaan Tuhan di dalam daging. Now, we must understand that God Kita harus mengerti bahwa Tuhan yang berkuasa is one God, adalah Tuhan yang satu, three persons. ada tiga pribadi. The Father, Bapa, the Son, Anak, the Holy Spirit. dan Roh Kudus. Now, there's Sekarang- not three gods, there's one God. Ini bukan tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. You'll understand this a little simpler by looking at yourself. Saudara akan melihat ini dengan cara sederhana dengan melihat dirimu sendiri. You are a Trinity. Saudara itu adalah Trinity. You are a spirit. Saudara itu roh, You have a soul. engkau mempunyai jiwa, And you live in a body. dan engkau tinggal di dalam tubuh. Now, everybody say after Sekarang. me Semua berkata mengikuti saya in Indonesian. di dalam bahasa You're Indonesia. going to repeat after Pastor Agus. Saudara mengikuti saya. Yeah, I want you to all say, I am not a body. Saya mau saudara mengucapkan kata-kata ini, saya bukan tubuh. Say, I am not a body. Katakan, saya bukan tubuh, I am not a soul. saya bukan jiwa, I am a spirit. saya adalah roh. Say it again, I'm a spirit. Katakanlah, saya adalah roh. Yeah, the real you is a spirit. Yang sesungguhnya daripada saudara adalah roh. So let me say it like this. Biarlah saya berkata seperti ini. I'm a spirit. Saya adalah roh, I have a soul. saya memiliki sebuah jiwa. I'm not a soul, I have a soul. Saya bukan jiwa, saya punya jiwa. Yeah. Ya. I live in a body. Saya hidup atau tinggal di dalam sebuah tubuh. I'm not a body, I live in a body. Saya bukan tubuh, saya cuma tinggal di dalam tubuh. But the real me is a spirit. Tetapi yang sesungguhnya dari saya adalah roh. So people should not say I'm a soul. Jadi orang tidak bisa berkata saya ini jiwa. You're not a soul, you have a soul. Sebab engkau bukan jiwa, engkau punya jiwa. Yeah. Ya. So that's a Trinity. Jadi itu Trinitas. You are a spirit, Saudara adalah roh, you have a soul, engkau memiliki jiwa, you live in a body. engkau tinggal di dalam tubuh. But there's not three of you, Tetapi tidak tiga, saudara Yes. tidak tiga. one of you, Tapi cuma satu, just like God. sama seperti Tuhan. One God, Satu Tuhan, three persons. tiga pribadi. Let's look at the Son in the heavens. Mari kita melihat anak di dalam sorga. You have the Son, Saudara memiliki anak,
That's like the Father. itu seperti Bapa. When you look at the Son, Ketika saudara melihat anak, you see light. engkau melihat terang. That light is Jesus. Dan terang itu adalah Yesus. But when you stand in the presence of the Son, Dan ketika engkau berdiri di hadirat daripada anak, you feel the heat of the light. engkau merasakan panas dari cahaya itu. That's the Holy Spirit. Itu Roh Kudus. So the Son Jadi anak is a Trinity. adalah Trinitas. The Son, Anak, the light, cahaya, sun. the heat. Uh, I'll say it Panas. again. I'll say it again. Okay, The Son is a Trinity. The sun in the matahari. sky, yeah? The Yeah. sun in the sky. Matahari di langit itu adalah Trinitas. Yeah. The sun itself Ya, matahari itu sendiri is a Trinity. adalah Trinitas. The sun, Matahari, the light, cahaya, the heat. panas. It's like the Father, Itu seperti Bapa, the Son, Anak, the Holy Spirit. Roh Kudus. One Son, Satu matahari, one God. satu Tuhan. There's no three suns in the sky, there's only one. Tidak ada 3 matahari di langit, cuma ada satu. But the sun is a planet, Tetapi matahari itu adalah planet, produces light, memproduksi cahaya. and when you stand in the presence of the sun in the heavens, you feel heat. Dan ketika engkau berdiri di hadapan matahari di sorga, engkau merasakan panas. There's so many examples of the Trinity all around this world. Dan begitu banyak contoh tentang Trinitas di seluruh dunia ini. The Bible says the Lord is one, Alkitab berkata Tuhan itu satu. but we must understand three persons. Tetapi kita harus mengerti 3 pribadi. How many understand that? Put your hands up high. Berapa banyak yang mengerti itu? Angkat tangan saudara tinggi. The Father is a person, Bapak itu adalah seorang pribadi. the Son is a person, Anak itu adalah pribadi. the Holy Spirit is a person. Dan Roh Kudus adalah seorang pribadi. Now, when we talk about a person, Jadi ketika kita berbicara tentang seorang pribadi, we talk about one who has spirit, soul, body. kita berbicara tentang seseorang yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Now, angels are not persons. Jadi saudara, malaikat itu bukan pribadi. An angel is not a person because an angel does not have a soul. Malaikat itu bukan pribadi karena malaikat tidak memiliki jiwa. The Bible tells us that angels are spirits. Alkitab berkata malaikat itu hanya roh. Are they not ministering spirits, the Bible says? Bukankah mereka adalah roh-roh yang melayani? So, Alkitab berkata an demikian. angel does not have a soul. Jadi malaikat tidak memiliki jiwa. An angel is not a person. Jadi malaikat itu bukan pribadi. An angel is a spirit. Sebab malaikat itu adalah makhluk roh. But God is a person. Tetapi Tuhan adalah seorang pribadi. And because he's a person, Dan karena dia seorang pribadi, he made you in his own image. dia bertemu dengan saudara di dalam gambar saudara. Angels are not created in the image of God. You are. Malaikat tidak diciptakan dalam rupa dan gambarnya, tetapi saudara diciptakan dalam Now, rupa gambarnya. that brings us to something very important. Dan itu membawa kita kepada sesuatu yang sangat penting. God will not reveal himself to the angels. Tuhan tidak akan menyatakan, mewahyukan dirinya kepada malaikat. You got to hear this. Saudara harus mendengar ini. Everything the angels know about God, they know by watching his dealings with the church. Yang malaikat tahu tentang Tuhan, itu malaikat cuma bisa melihat ketika Tuhan itu menjamah gerejanya. That's awesome. Itu luar biasa. You see, angels don't even understand our salvation. Sebab malaikat itu tidak mengerti tentang keselamatan kita ini. They have no capacity to understand salvation because they have no souls. Mereka tidak punya kapasitas untuk mengerti keselamatan karena mereka tidak memiliki jiwa. And angels have no emotions. Dan malaikat tidak memiliki emosi. No angel has ever said, I love you, Jesus. Tidak ada malaikat yang bisa berkata, aku cinta engkau Yesus. Why? Mengapa? Because they have no capacity to love. Karena mereka tidak punya kapasitas untuk mengasihi. They have no capacity to hate. Mereka tidak punya kapasitas untuk membenci. They have no capacity to receive love. Mereka tidak punya kapasitas untuk menerima kasih. God created the angels to serve
God created men so they could love Him. Tuhan menciptakan malaikat itu untuk melayani, tetapi Tuhan menciptakan manusia untuk mengasihi Dia. Listen. Dengarkan. God created the angels to serve Him. He created you to love Him. Big difference. Tuhan itu menciptakan malaikat Wow, untuk melayani, hallelujah. tapi Tuhan menciptakan saudara untuk mengasihi Tuhan. Big difference. Haleluya. The angels will serve Him, but I will love Him. Malaikat akan melayani Dia, tetapi saya akan mencintai Dia. Hallelujah. Haleluya. Therefore, the angels cannot worship Him, they can only praise Him. Itu sebabnya malaikat tidak bisa menyembah Dia, malaikat cuma bisa memuji Dia. The Word of God says, praise Him, ye heavenly hosts. Dikatakan, pujilah Tuhan, hai para malaikatnya. But the church is commanded, worship Him. Tetapi kepada gerejanya diperintahkan, sembahlah We Dia. worship Him, but they can praise Him. Kita menyembah Dia, tetapi malaikat hanya bisa memuji Dia. And worship is the most intimate act of love. Dan penyembahan itu adalah satu tindakan kasih yang paling intim. And God will not reveal Himself to angels because the Bible says in Philippians 3:10 that everything the angels know, they know through watching God dealing with us. Malaikat itu tidak bisa karena malaikat itu tidak tahu pewahyuan Tuhan, karena apa yang malaikat tahu hanya melihat bagaimana Tuhan itu menjamah kita ini. This is found in Ephesians 3:10. It says, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God. So everything that God reveals about Himself, He reveals it to the church, and through the church, the angels learn what God is like. Jadi pewahyuan Tuhan itu diberikan hanya kepada gerejanya, dan gerejanya itu bisa mengerti penyelenggaraan rahasia yang tersembunyi yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita semua. Do you understand how special you are? Apakah saudara mengerti betapa spesialnya saudara ini? I said, do you know how special you are? Apakah saudara mengetahui betapa khususnya saudara ini? The only individuals that can know God are the redeemed. Satu-satunya orang yang bisa mengenal Tuhan adalah orang-orang yang sudah ditebus. The Bible says in 1 Corinthians chapter 2 that the Holy Spirit reveals the depth of God to His church. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu mewahyukan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, mewahyukan rahasia daripada Tuhan hanya kepada gerejanya. 1 Corinthians chapter 2 verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-12 bahwa kita tidak menerima roh dunia ini, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. And verse 10 says, but God hath revealed them unto us by His Spirit. Watch this. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. And the deep things of God are revealed to the church. Dan pada ayat yang ke-10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah ini diwahyukan kepada gerejanya. Amen. Amin. You are the church. Saudara adalah gerejanya. You're the only ones that can know the Lord. Saudara itu satu-satunya orang yang bisa mengenal Tuhan. God will not reveal Himself to angels. He will reveal Himself to the church. God will not reveal Himself to the world. He reveals Himself to the redeemed. Only the church can know the Lord.
Tuhan tidak mewahyukan pewahyuannya kepada malaikat, Tuhan mewahyukannya kepada saudara. Tuhan tidak mewahyukan pewahyuannya Thank you, kepada Jesus. dunia ini, tetapi Tuhan mewahyukannya kepada gereja Tuhan. Hanya gereja Tuhan yang sudah ditebus yang akan bisa mengenal Tuhan. Yay! Yeay! Now, you are the school that angels attend. In other words, everything they know about God, they know by looking at you and watching you and learning how God deals with you. Nah, saudara, ini adalah sekolah di mana malaikat-malaikat itu belajar, sebab malaikat-malaikat itu belajar tentang Tuhan dengan cara melihat bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Now, the angels cry, holy, holy, holy. But what causes them to cry holy? It's because every time they watch God deal with the church, they find something about Him and they say, holy. And then they see something new, holy. God reveals Himself through the church to the angels and they cry holy. Holiness then is the result of what they learn through the church. So, Did you get all that, brother? Amen. Okay, Thank you, good. Pastor. Nah, mengapa malaikat itu berseru kudus, kudus, kudus? Bagaimana malaikat bisa mengenal itu? Karena ketika malaikat melihat bagaimana Tuhan menjamah gerejanya, malaikat itu berseru, wow, kudus, kudus. Sebab malaikat itu belajar dari mana Tuhan itu memberkati dan berdealing dengan saudara dan saya. Amin. I think it's like that. In other words, they Dengan are kata crying. yang lain, You see, they're crying, holy, 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 Dengan kata lain mereka berseru kudus, kudus, kudus. because they see the way He deals with His people. Karena mereka melihat bagaimana Tuhan itu menjamah umatnya. Because every time He loves you, Sebab setiap kali Tuhan mengasihi saudara, they're amazed mereka itu terpesona. because He does not love them. Sebab Tuhan tidak mengasihi mereka. He loves you. Sebab Tuhan mengasihi saudara. Yay. Yeay. And when they see Him loving you, Dan ketika mereka melihat Tuhan mengasihi saudara, they say, holy, mereka berkata, holy, kudus. holy. You know, the word kudus is an Arabic word. Saudara tahu kata holy itu adalah kudus, adalah bahasa Arab. And I speak Arabic. Dan saya itu berbicara dalam bahasa Arab That's juga. why I can say kudus. Itu sebabnya saya bisa berkata kudus. They cry holy when He forgives you. Mereka berseru kudus ketika Tuhan mengampuni saudara. Because they cannot be forgiven. Sebab mereka tidak bisa diampuni. When they see God being loving to you, Ketika mereka melihat Tuhan sangat mencintai saudara. faithful to you, Sangat setia kepada saudara. they stand in awe. Mereka berdiri dengan terpesona. They don't understand that. Mereka tidak bisa mengerti itu. And they say, holy. Dan mereka berkata, kudus. Hallelujah. Haleluya. Now, God is a person, Sekarang Tuhan adalah pribadi. but Jesus is the revelation of God Tetapi Yesus adalah pewahyuan tentang Allah to you. kepada saudara. God has revealed Himself through His Son. Tuhan mewahyukan dirinya melalui anaknya. So the Bible says, in the beginning was the Word. Itu sebabnya Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. In the beginning was the revelation of God. Pada mulanya adalah pewahyuan Tuhan. And that revelation is God. Dan pewahyuan itu adalah Allah sendiri. Now, so when we read that, Jadi ketika kita membaca itu, we find something marvelous. kita menemukan sesuatu yang luar biasa. How you say marvelous in Indonesian? Marvelous. Luar biasa. Huh? Luar biasa. Luar biasa. Wow. Wow. I like to say marvelous. Saya suka berkata luar biasa. Yeah. Luar biasa. Marvelous. So in chapter 1 we see that Christ Jesus is the revelation, but He is the pre-existent
Word. For it says, in the beginning was the Word. He is the Word that is everlasting. Jadi saudaraku, dikatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri, dan pada mulanya adalah firman, dan ia bersama-sama dengan Allah. So- Sehingga Yesus itu adalah kekal. Yeah, verse 1 presents Jesus as the everlasting Word, the everlasting revelation of God. Jadi ayat yang pertama menceritakan tentang firman yang kekal, yaitu pewahyuan yang kekal. Verse 2 says, the same was in the beginning with God. That means He is the personal revelation of God. Dan dikatakan di ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itu artinya ia adalah pewahyuan yang pribadi tentang Allah. So Jesus Christ is the everlasting Word, and Jesus Christ is the personal Word. Jadi dia itu adalah firman yang kekal, yang kedua dia adalah firman yang pribadi. But look what it says in verse 3. Dan lihat ayat yang It ketiga. says, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made, which tells me He's also the creative Word of God. Dikatakan di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan ini memberitahu saya bahwa dia adalah firman yang juga menciptakan. So who is Jesus Jadi Christ? siapakah Yesus itu? He is the everlasting revelation of God. Dia adalah pewahyuan yang kekal daripada He Tuhan. is the personal revelation of God. Dia adalah pewahyuan yang pribadi tentang And Allah. He is the creative revelation of God. Dan dia adalah pewahyuan yang menciptakan dari But the Tuhan. Bible goes on and says Tetapi also Alkitab juga menjelaskan terus juga. in verse 4, in Him was life, and the life was the light of men. Therefore Jesus also is the, let me reread that. In Him was life, and the life was the light of men, meaning He is also the life-giving Word. Ya. Di ayat yang keempat juga diterangkan bahwa di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Itu mengajarkan kepada kita bahwa Yesus pun adalah firman yang memberikan kehidupan. So what am I saying? I'm saying Jesus is the everlasting Word, Jadi apa yang saya katakan? Jadi Yesus itu adalah firman pewahyuan yang kekal. the personal Word, Dia adalah firman yang pribadi. the creative Word, Dia adalah firman yang menciptakan. and the life-giving Word. Dan dia adalah yang memberikan kehidupan, firman yang memberikan kehidupan. But the Bible goes on and says to me, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. This is verse 5, meaning Jesus Christ is also the light-giving revelation of God, the light-giving Word of God. Dan Alkitab juga meneruskan di ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu juga mengajarkan kepada kita bahwa dia juga adalah firman yang memberikan terang dan cahaya kepada kita. So Jesus Christ is the everlasting revelation. Jadi Yesus Kristus adalah pewahyuan yang kekal. Jesus is the personal revelation of God. Yesus adalah pewahyuan yang pribadi dari Tuhan. Jesus is the creative revelation of God. Jadi Yesus adalah pewahyuan yang menciptakan. Jesus is the life-giving revelation of God. Yesus adalah pewahyuan Tuhan yang memberikan And kehidupan. Jesus is the light-giving revelation of God. Dan Yesus Kristus adalah pewahyuan Tuhan yang memberikan terang. Now the Bible goes on to tell me in verse 9, that was the true light which lighteth every man that cometh into the world. Which means Jesus is also the illuminating revelation of God. Kita melanjutkan di ayat yang ke-6, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, dan ini menceritakan bahwa Yesus pun adalah terang yang bercahaya di seluruh dunia ini. Illuminating means that He reveals God to the hearts of men.
Artinya menerangi, dia itu bercahaya dan menerangi setiap hati daripada manusia. So he is the everlasting revelation of God. Dia adalah pewahyuan yang kekal dari He is Tuhan. the personal revelation of God. Dia adalah pewahyuan Tuhan yang pribadi. He is the creative revelation of God. Dia adalah pewahyuan Tuhan yang He menciptakan. is the life-giving revelation of God. Dia adalah pewahyuan Tuhan yang memberikan He is the kehidupan. light-giving revelation of God. Dia adalah pewahyuan Tuhan yang memberikan terang. And he is the illuminating revelation of God. Dan dia adalah pewahyuan Tuhan yang menerangi, yang bersinar. But the Bible even goes further in verse 12. It says, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Meaning he is the saving revelation of God. He is the saving word of God. Alkitab juga melanjutkan di ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dia adalah juga pewahyuan Tuhan yang menyelamatkan manusia. So he is the everlasting revelation, Dia adalah pewahyuan yang the kekal. personal revelation, Dia adalah pewahyuan yang the pribadi. creative revelation, Dia pewahyuan yang menciptakan. the life-giving revelation, Dia pewahyuan yang memberikan the kehidupan. light-giving revelation, Dia pewahyuan yang memberikan terang. the illuminating revelation, Dia pewahyuan yang menerangi kita and the semua. saving revelation. Dan dia juga pewahyuan yang menyelamatkan. Now, Sekarang. one day something happened. Satu hari sesuatu terjadi. That same revelation, the Bible says, became flesh. Dan pewahyuan yang sama itu Alkitab berkata menjadi daging. In verse 14 it says, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth, meaning Jesus also is the incarnate revelation of God. Di ayat yang ke-14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini artinya dia adalah pewahyuan yang menginkarnasi kepada kita. So, Pastor Eckes, Jadi Pendeta Agus, Jesus Christ is the everlasting revelation, Yesus Kristus adalah pewahyuan yang the kekal, personal revelation, pewahyuan yang the pribadi, creative revelation, pewahyuan yang menciptakan, the life-giving revelation, pewahyuan yang memberikan the kehidupan, light-giving revelation, pewahyuan yang memberikan terang, the illuminating revelation, pewahyuan yang menerangi, yang and the saving bercahaya, revelation, pewahyuan yang menyelamatkan, and all that became a man. dan semua itu menjadi manusia. Oh, hallelujah! Haleluya. So when Jesus became a man, Ketika Yesus menjadi manusia, everything that God is now became flesh. semua yang Tuhan miliki itu menjadi daging. That is the miracle of salvation. Itu adalah mujizat dari keselamatan. That is the miracle of the virgin birth of Christ Jesus. Itu adalah mujizat kelahiran Yesus dari seorang perawan. Jesus became flesh. Yesus menjadi daging. Now listen carefully. Nah, dengarkan ini, penting sekali. God is. Tuhan itu adalah. Yeah. God doesn't have, God is. Tuhan itu tidak memiliki, tetapi Tuhan adalah. Like God never said, I have, he said, I am. Tuhan tidak pernah berkata, aku mempunyai. Tuhan berkata, aku adalah. Yeah. God never said, I have life, he said, I am life. Tuhan tidak pernah berkata, aku mempunyai kehidupan. Tuhan berkata, aku adalah kehidupan. God never said, I have grace, he said, I am gracious. Tuhan tidak pernah berkata, aku mempunyai kasih karunia. Tuhan berkata, aku adalah Tuhan yang penuh dengan kasih When karunia. Moses said, what is your name? God said, I am. Ketika Musa bertanya, Tuhan siapakah namamu? Tuhan berkata, aku adalah aku. So, everybody say after me in Indonesian, God is. Semua berkata di dalam bahasa Indonesia, Tuhan adalah. Tuhan adalah. Say it again. Katakan sekali lagi, Tuhan adalah. One more time. Satu kali lagi, Tuhan adalah. Yeah.
Now I'm going to say the wrong thing, okay? Saya mau Like I'm gonna test you. I'm gonna say, does God have life? And you respond, God is life. Can you do that in Indonesian? Oke. Okay. Saya mau mengetes saudara, saya mau bertanya satu pertanyaan yang keliru seperti apakah Tuhan memiliki terang? Saudara harus menjawab, tidak, Tuhan adalah terang. Okay? Oke? So I will test you. I'm gonna say, does God have life? You respond and say, God is life. Okay? Jadi saya bertanya kepada saudara, contohnya apakah Tuhan mempunyai terang? Saudara menjawab, Tuhan adalah terang. Okay? Oke? Okay. Does God have life? Apakah Tuhan punya kehidupan? Tuhan adalah kehidupan. Okay. Does God have power? Apakah Tuhan mempunyai kuasa? Tuhan adalah kuasa. Aha. Does God have life? Apakah Tuhan mempunyai kehidupan? Tuhan adalah kehidupan. Life is God. Kehidupan itu adalah Tuhan. God doesn't have life, God is life. Tuhan tidak punya kehidupan, Tuhan itulah kehidupan. Meaning life is a person. Artinya kehidupan itu adalah pribadi. So let me go on, okay? Mari saya teruskan lebih lanjut. Does God have love? Apakah Tuhan mempunyai kasih? Tuhan adalah kasih. Aha. Aha. So God doesn't have love, God is love. Jadi Tuhan tidak punya kasih, Tuhan adalah kasih. Love then is a person. Jadi kasih itu adalah seorang pribadi. Does God have mercy? Apakah Tuhan punya kasih karunia? Bukan. God is. Tuhan adalah, He is merciful. Dia adalah kasih karunia. So mercy is a person. Jadi kasih karunia itu adalah pribadi. Mercy is not something, mercy is someone. Jadi kasih karunia bukan sesuatu, kasih karunia adalah seseorang. Now let me ask you a question. Biarlah saya bertanya kepada saudara sebuah pertanyaan. Does God exist? Apakah Tuhan itu ada? Now I don't know if you could say it in Indonesian, Yeah. but does God exist? I'm asking you, Pastor Agus. Yes, of course. Does God exist? Yes. No, He doesn't. No, he doesn't. Why? No. Apakah Tuhan Because, itu... okay, tell him what I said. Oke, Pastor Benny bertanya kepada saya, apakah Tuhan itu ada? Saya langsung menjawab, ya, Tuhan itu tentu eksis. Pak Benny berkata Tuhan itu tidak. He doesn't exist. Dia tidak eksis. You exist. Oh, saya eksis. I exist. Saya eksis. We exist. Kita ini eksis, kita ini ada. He is existence itself. Dia itu keadaan, eksistensinya itu adalah dia sendiri. Tuhan adalah eksistensi itu sendiri. Did he say it right? Apakah saya menerjemahkannya Yeah. benar? It's like this. God doesn't exist. He is existence. Jadi Tuhan itu tidak eksis sebab Tuhan adalah eksistensi itu sendiri. Begitu. Did you say it right? Yeah, I think so. I believe it. Amen. Okay. How many understood what he said? Berapa banyak yang mengerti apa yang saya katakan? See, it's like this. God does not live, we live. He is life. Iya, Ya. seperti ini. Okay, that's good. Okay. Thank God. Apakah Tuhan itu kehidupan, ada kehidupan? Tidak, kita ini hidup, saudara ini hidup. Kehidupan itu adalah Tuhan, itu adalah kehidupan itu sendiri. Begitu. God bless you. Tuhan memberkati saudara. So I want to ask you, Saya mau bertanya kepada saudara. does God live? Apakah Tuhan itu hidup? Yes or no? Yes, ya atau tidak? No. No. You live. Saudara hidup, I live. saya hidup, He is life. dialah kehidupan. Hallelujah. Haleluya. The Bible says we live in him. Alkitab berkata kita ini hidup di dalam dia. Aha.
Yay. So God Jadi Tuhan is life. adalah kehidupan. I'll tell you something else. Saya beritahu kepada saudara sesuatu yang lain. Let me ask you this, Pastor Agus. Does God live in eternity or does eternity live in God? Apakah Tuhan itu hidup di dalam kekekalan atau kekekalan itu hidup di dalam Tuhan? Neither. Bukan kedua-duanya. God is eternity itself. Sebab Tuhan itulah kekekalan. That's what Jesus said in John 17. Itulah yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 17. He said, this is life eternal, that they might know thee and Jesus Christ whom thou hast sent. So God does not live in eternity. Eternity lives in God. Jadi saudara, itu sebabnya dia berkata, Yesus berkata, supaya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang kekal melalui anak daripada Tuhan. Jadi kekekalan itu bukan, jadi Tuhan tidak hidup di dalam kekekalan, kekekalan itu adalah Tuhan sendiri. Kekekalan itu hidup di dalam Tuhan, begitu. Ya, I think so. He's doing good, right? Yeah. Come on. Okay, thank you. Okay, now being the case that God is, Jadi setelah saudara mengerti Tuhan adalah, let me clear something about the devil. biarkan saya menjelaskan tentang iblis, setan. Satan, iblis, Setan iblis is not. itu tidak. Ah. Oke. God is, Tuhan adalah, Satan is not. iblis tidak. Oke, iya. Iblis bukan. See. Itu mungkin lebih tepat. Ya. Oke. What does buka mean? Bukan is not. Is not, yeah, Ya, is not. It's Yeah. not. It's not. Now, how do you say God is? Tuhan adalah, Tuhan is God. Tuhan ya. Tuhan, Tuhan adalah. adara. Ya. Okay. A-D-A-L-A-H. Tuhan adara. But iblis, pooh. Got Tuhan nothing. adalah, iblis bukan. See, the devil never said I am. Iblis itu tidak pernah berkata aku adalah. The devil always says I have. Iblis selalu berkata aku punya. Aha. If you say you have, Kalau saudara berkata engkau punya, it means somebody gave it to you. itu berarti seseorang memberikannya kepada saudara. And if somebody gave it to you, Kalau seseorang memberikannya kepada saudara, it had a beginning. itu ada permulaannya. And if it had a beginning, Dan kalau ada permulaannya, it's going to have an end. artinya akan ada akhirnya. Satan Iblis had a beginning. ada permulaannya, Satan iblis will have an end. pasti akan berakhir. But Jesus Yesus, is the beginning dia adalah and permulaan. is the end. Dia adalah akhir. Hallelujah! Haleluya. All that God is Semua yang Tuhan adalah became flesh. menjadi daging. And they called his name Jesus. Dan mereka memanggil namanya Yesus. Hallelujah. Haleluya. So God, Jadi Tuhan who is, yang adalah became flesh. menjadi daging. That's why Jesus said, Itu sebabnya Yesus berkata, I am. aku adalah. Jesus never said, I have life. Jesus said, I am life. Yesus tidak pernah berkata, aku memiliki kehidupan. Dia berkata, aku adalah kehidupan. Jesus never said, I have light. He said, I am the light of the world. Yesus tidak pernah berkata, aku mempunyai terang. Tetapi dia berkata, aku adalah terang dunia. Jesus never said, I have bread. He said, I am the bread of life. Yesus tidak pernah berkata, aku punya roti. Dia berkata, aku adalah roti kehidupan. Jesus never said, I have water. He said, I am the water of life. Yesus tidak pernah berkata, aku punya air. Tetapi dia berkata,
aku adalah air kehidupan. Jesus never said, I have a map that shows you the way to heaven. He said, I am the way. Yesus tidak pernah berkata, aku punya peta jalan untuk datang ke sorga. Dia berkata, aku adalah jalan. Everything you need, He is. Semua yang kau butuhkan, dia adalah. Hallelujah. Haleluya. So, if you are lost, Jadi kalau saudara hilang, He's the way. dia adalah jalan. If you're hungry, Kalau saudara lapar, He's your bread. dia adalah rotimu. If you're thirsty, Kalau saudara haus, He's your water. dia adalah airmu. If you're sick, Kalau saudara sakit, He is the Lord that healeth thee. dia adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. If you are dead, Kalau engkau mati, He is the resurrection and the life. dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Hallelujah. Haleluya. Jesus is everything you need. Yesus adalah semua yang engkau butuhkan. He is the fullness of all God is. Dia adalah kepenuhan dari semua yang Tuhan adalah. He is the revelation of God. Dia adalah pewahyuan dari Allah. And one day that revelation became a baby. Dan suatu hari pewahyuan itu menjadi seorang bayi. God came upon a virgin named Mary in Nazareth. Oh, Tuhan datang mengunjungi Maria di Nazaret. And the Bible says the Holy Ghost shall overshadow thee. Dan dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan melingkupi engkau. And the power of the highest shall come upon thee. Dan kuasa dari tempat maha tinggi itu akan datang kepadamu. And God became flesh. Dan Tuhan menjadi daging. Imagine that God became a baby. Bayangkan Tuhan itu menjadi bayi. You see my brother, you see my sister. Saudaraku, saudariku, engkau lihat, Watch this. perhatikan ini. This is the written word. Ini adalah tulisan, He is the living word. dia adalah firman yang hidup. Everything the prophets spoke, Semua yang ditulis dan diucapkan oleh para nabi, everything the prophets did, semua yang para nabi lakukan, because they spoke the word, sebab mereka mengucapkan firman, but that word became flesh. dan firman itu menjadi daging. So Mary conceived the word in her womb. Jadi Maria itu mengandung firman itu di dalam kandungannya. And she gave birth to a baby. Dan dia memberikan satu kelahiran And she seorang called bayi. him Jesus. Dan mereka menamakan dia Yesus. But what she probably wasn't totally aware of, Dan kemungkinan yang dia tidak sadar, maybe she knew, maybe she did not know, mungkin dia tahu atau dia tidak tahu, that the baby she held in her arms, bahwa bayi yang dia gendong di lengannya, she was not holding him. dia tidak sedang menggendong bayi, He was holding her. dialah yang menggendong Maria. Did you get that? Apakah? Ya, I'll say it again. I'll say it again. I get it. Ya. Yeah. Ya. She wasn't holding him. Jadi bukan Maria yang menggendong bayi itu, He was holding her tetapi bayi itulah yang menggendong Maria. because she was holding life itself. Sebab Maria itu sedang menggendong kehidupan itu sendiri. The word became flesh. Firman itu menjadi daging. Hallelujah. Haleluya. And the word Dan firman grew up bertumbuh and became 12 years old dan menjadi 12 tahun and walked into the temple dan berjalan masuk ke bait suci and sat with the men who understood the law and the scriptures dan duduk bersama dengan pria-pria yang mengerti tentang kitab-kitab and Taurat began to talk about the scriptures. dan mulai berbicara tentang And firman. they all wondered and said,
how is it this little boy understand the scriptures? Dan mereka mulai bertanya, bagaimana anak kecil ini bisa mengerti tentang firman ini? What they did not know is Jesus not only knew the scriptures, Jesus is the scriptures. Mereka tidak sadar karena bukan hanya Yesus tahu tentang firman itu, sebab firman itu adalah Yesus itu sendiri. Yay! Yeay. Jesus not only knew the scriptures, he is the scriptures. Jadi Yesus bukan hanya tahu tentang firman itu, Yesus itulah firman itu sendiri. Come here, Neville. Datanglah ke sini, Pak Neville. We'll just say this is Jesus, huh? Kita baru saja berkata ini adalah Yesus. He came walking into Galilee, Dia berjalan ke kota Galilea. and Peter came and shook his hand. Dan Petrus mulai menjabat tangannya. John wrote in 1 John chapter 1. Yohanes menulisnya di dalam Yohanes pasal yang pertama. He said, that which was from the beginning, Itulah yang mulai dari permulaannya, which we have heard, yang kita pernah mendengar, now we have seen, dan sekarang kita sudah melihatnya. now we have handled. Dan sekarang kita bisa memegangnya. The very word of life. Adalah firman kehidupan itu sendiri. So, you Jadi. read the Bible, Jadi saudara membaca firman, Peter held the Bible. Petrus itu memegang Alkitab itu. We read the Bible, Kita membaca Alkitab itu, but they shook hands with the tetapi Bible. mereka berjabat tangan dengan Alkitab itu. The Bible became flesh. Alkitab itu menjadi daging. The word became flesh. Firman itu menjadi daging. So when they touched him, Jadi ketika mereka menjamah dia, they were touching the source of life. mereka menjamah sumber dari kehidupan. And this Jesus, Dan Yesus ini one day, satu hari walked on the water, berjalan di atas air. and they were amazed. Dan mereka terpesona. And they said, how is it possible that he can walk on the water? Oh, bagaimana dia bisa berjalan di atas air? Look, the water is holding him up. Lihatlah, air itulah yang mengangkat dia. No. Oh, bukan demikian. The water is not holding him. Bukan air itu yang mengangkat Yesus. He is holding the water. Yesuslah yang mengangkat air itu. For the Bible says, in him we live, in him we move, in him we have our being. Itu sebabnya Alkitab berkata di dalam dia kita hidup, di dalam dia kita bisa bergerak, dan di dalam dialah kita bisa ada. And the Bible says, all things are held by the word of his power. Dan Alkitab berkata semua di dunia ini itu digenggam oleh kuasa daripada The firman-Nya. very atoms in your body are held together by the person of Jesus Christ. Setiap atom sel di dalam tubuh saudara itu digenggam oleh satu orang, yaitu Yesus. Every time you take a breath, your body is declaring Jesus is alive. Setiap kali saudara bisa bernafas, itu saudara mendeklarasikan bahwa Yesus itu hidup. In him we live. Sebab di dalam dia kita hidup. In him we Di move. dalam dia kita itu bisa And bergerak. in him we have our being. Dan di dalam dialah kita itu menjadi ada. Hallelujah. One day, Satu hari nanti, Jesus saw a blind man. Yesus melihat orang buta. So he got on the floor, Dan dia on the datang ground. ke tanah. He gathered some mud Dia ambil tanah. and he spit on it. Dan dia mulai meludah. And he made mud. Dan dia mulai Mud, ya, yeah. tanah. And he put it on his eyes. Dan kemudian dia menaruhnya dalam matanya. Like that? Ya, seperti itu. Like that? Ya, seperti ini. Yeah. Yeah. Oke. Why did he put it on his eyes? Mengapa dia menaruhnya di dalam matanya? Because the man had no eyes. Sebab orang buta itu nggak punya biji mata. He's the creator, you see. Dia itu pencipta, saudara lihat. Everything he touches turns into creation. Semua yang dia jamah itu berubah menjadi ciptaannya. Jesus Christ is the creator. Sebab Yesus Kristus adalah pencipta itu sendiri. Jesus is creation itself. Yesuslah penciptaan itu sendiri. That's why everywhere he would go, miracles happen. Itu sebabnya kemanapun dia pergi, mujizat itu terjadi.
And one day they nailed him to a cross. Dan satu hari mereka memakunya di atas kayu salib. The only man that ever dismissed his own spirit Satu-satunya orang yang pernah menyerahkan rohnya is the Son of God. adalah anak daripada anak manusia, anak Tuhan. I'm going to say something else to you. Saya mau mengucapkan sesuatu yang lain kepada The saudara. nails didn't hold him. He was holding the nails. Oh, paku itu tidak memaku atau memaku dia. Dialah yang memegang paku itu. The cross didn't hold him. He was holding the cross. Oh, salib itu tidak memaku dia. Dialah yang memegang salib Because itu sendiri. everything is held together by the word of his power. Sebab semuanya itu ada dipegang, ada di dalam kuasa tangannya. And when he died, Dan ketika dia mati, he gave his own life. dia menyerahkan hidupnya sendiri. But because he is life itself, Dan karena dia itu adalah kehidupan itu sendiri, he said, I lay my life down and I can take it back again. itu sebabnya dia berkata, aku menyerahkan nyawaku dan aku mengambil kehidupan itu sendiri. That's why he rose from the dead. Itu sebabnya dia bangkit dari kematian. Because how can the grave hold the one who's holding it? Bagaimana kuburan Oh, tell him, itu? brother, tell him. Oke. Bagaimana kuburan itu bisa menahan kebangkitan atau kuburan itu bisa menahan orang yang menguasai kuburan itu sendiri? Yes. How can the grave hold the one that's holding the grave? Bagaimana kuburan itu bisa menahan seseorang yang berkuasa atas kuburan itu sendiri? How can death hold life? Bagaimana kematian itu bisa menahan kehidupan? That's why the psalmist in Psalm 16 said, Thou wilt not suffer thine Holy One to see corruption. Why? Because it's impossible for Jesus to stay dead. Itu sebabnya Mazmur berkata bahwa kehidupan itu ada My di dalam dia. Itu sebabnya tidak mungkin untuk Yesus itu bisa mati. Gak mungkin. Oh Tuhan. Haleluya. How can death hold him when he is life itself? Bagaimana kematian itu bisa menahan dia? Karena dia sendiri adalah kehidupan itu sendiri. So he destroyed death when he died. Jadi dia menghancurkan kematian itu sendiri ketika dia mati. By dying, he destroyed death. Dialah yang menghancurkan kematian itu dengan kematiannya. Hallelujah! Haleluya. That's why he rose from the grave. Itu sebabnya dia bangkit dari kuburan. Because he is the Lord of life. Sebab dia adalah Tuhan atas kehidupan. He is the Lord of glory. Dia adalah Tuhan atas kemuliaan. He is the great I am. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. He is the Alpha and the Omega. Dia adalah Alfa dan Omega. He is the beginning and the end. Dia adalah yang awal dan He yang akhir. is Amen. He is the Lord Dia of adalah glory. Tuhan. He is Dia the great adalah I Raja. am. The Alpha, the Omega, the beginning and the end. His name is wonderful. The Prince of Peace is He. The everlasting Father throughout eternity. He is the Lord of glory. He is the great I am. The Alpha, the Omega, the beginning and the end. His name is wonderful. The Prince of Peace is He, the everlasting Father throughout eternity. Somebody say hallelujah. Seseorang berkata haleluya. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. First and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is
have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. He's the Alpha and Omega. From the last is He. Because the sin is broken, we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. Hallelujah. Hallelujah. Now, ladies and gentlemen, Jadi sekarang saudara-saudariku, now come here a second. Come here, Kurt. Come here. Now here's what happened. dan ini yang terjadi, Remain standing. Here's what Tetap happened. bangkit berdiri, ini You yang see, terjadi. the prophets, Nabi-nabi, all they could say semua yang mereka bisa katakan, is thus says the Lord. inilah yang Tuhan katakan. They could only speak the word. Mereka cuma bisa berkata firman, But their day came to an end tetapi mereka ada akhirnya with John the Baptist. dengan Yohanes Pembaptis. And they were done. Sudah selesai. Then came Jesus. Dan kemudian datang Yesus. Jesus never said thus says the Lord. Yesus tidak pernah berkata demikianlah firman Tuhan. Because He is the Lord. Sebab dia adalah Tuhan. So He didn't say thus says the Lord. Dia tidak pernah berkata demikianlah Tuhan He said, berbicara. verily, verily, I say unto you. Itulah sebabnya dia berkata sesungguhnya aku berkata kepadamu. And then He looked at His disciples Dan kemudian dia melihat murid-muridnya. and you. And He breathed on them. Dan dia mulai menghembuskan nafasnya kepadanya. Whoa. He breathed on them. Dia menghembuskan Yeah, nafasnya. like, yeah. He breathed on them. And then He went away. Dan kemudian dia pergi. Now, we, the church, Dan kita gerejanya. He breathed on us. Dia menghembuskan nafasnya kepada kita. So the prophet said, thus says the Lord. Jadi Nabi itu berkata demikianlah bunyi firman Tuhan. Jesus said, I say. Yesus berkata aku berkata But we, the kepadamu. church, say, Tetapi kita gerejanya berkata in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. We took His place on earth. Kita mengambil tempatnya di bumi ini. We don't say, thus says the Lord. Kita tidak lagi berkata demikianlah We bunyi don't say, I firman. say unto you. Kita tidak berkata sesungguhnya aku berkata kepadamu. We say, in the name of Jesus. Kita berkata In di the name dalam of nama Jesus. Yesus. Di Lift your hands, dalam say, in nama the name of Yesus. Jesus. Angkat In tanganmu the dan name of berkata di Jesus. dalam nama In the Yesus. name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Di In the dalam name nama of Yesus. Jesus. He's Di the dalam Alpha and nama Omega. One more Yesus. time. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. First and last is He.
Lift your hands and let's bless him right now. Angkat tangan saudara dan berkatilah Tuhan. You are beautiful Oh, engkau sungguh indah. beyond description. Oh, engkau melebihi segala Too gambaran. marvelous for words. Engkau terlalu luar biasa. Too wonderful for comprehension. Engkau begitu luar biasa, kami As kagumi. nothing ever seen or heard. Who can your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to our praises due. I stand in awe. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. As nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you our praises due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you our praises due. I stand in awe of you. Let me hear you, Greg. I stand in awe of you. Holy God, to you our praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. To you I stand in awe. I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you. Holy, holy, holy are
are you, Lord. Goodness, goodness, goodness. The elders. Mahal bakol al fetro di al bakal mama. Goodness, 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 la to one. Goodness, 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 la to one. Goodness, goodness, la to one. Semawayag sujud hanyang Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Semua yang di surga Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Can you hear the sound of heaven like the sound of many waters? It's the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation lift the voice to make His glory known. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Semua yang di surga Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Semua yang di surga sujud Kudus, kudus, kudus Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. Kudus, kudus, kudus lah Tuhan. The presence of the Lord Hadirat daripada is Tuhan in this place. ada di tempat ini. The presence of the Lord is in this place.
I can feel His glory, sense His majesty, and the presence of the Lord is in this place, and the presence of the Lord is in this place. The presence of the Lord is in this place. I can feel His glory. I can sense His majesty, and the presence of the Lord is in this place. And the presence of the Lord is in this place. And the presence of the Lord is in this place. I can feel His glory. I can sense His majesty, and the presence of the Lord is in this place. And the presence of the Lord is in this place. Makoran faith yalma kante mantalu. The presence of the Lord is in this place. Alma koran faith yalma kante mantalu. I can feel His glory, and I sense His majesty, for the presence of the Lord is in this place. Holy, holy are you, Lord. Kudus, 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 love to us. Kudus, 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 love to us. Alba koma kepi alba met met fet. Alba kanti masura pier. Mont kurata kjelle kinti kolmo yaba kara yes kjelle kinti
Pastor Alex, Pak Alex. the Lord is so rich in this house that I want to pray for the pastors tonight, just the pastors, those in ministry in your church. I didn't know which way the Lord would move, but it's just so mighty right now. So can we call the pastors up, just the pastors? Saya mau berdoa untuk Pendeta. Tuhan, untuk pendeta dan gembala. Semua pendeta. Hadirat Tuhan begitu kuat sekali dan Tuhan mau bergerak malam hari ini. Those who are pastors here, Kalau just saudara adalah hamba Tuhan, come and line up pendeta, here. saudara mulai berjajar di depan. There's any pastors that are from Indonesia or other parts of the world, Hamba Tuhan just semua. come and stand down Semua. here in a perfect line. Kalau saudara Straight pendeta, Khusus hamba Tuhan khusus hamba Tuhan, dari Surabaya. Just one line, please, not Pak two lines. Bernard, saya satu pun baris, Just one line, satu baris, One jangan line. dua baris, one line, satu please. baris saja, One line, please, one line. satu baris, satu garis, satu garis. Kudus, 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 lah Tuhan. One line, please. Satu baris, saudara. Kurt, I want there's still people here. One line, please. Satu baris, saudara. Satu There are too many, baris. just one line. You gotta go this way. Hanya satu baris. Tolong satu garis, Just one line, one line, one satu line. garis, satu garis. No, one line. You gotta wait till I pray for the first line. Saudara harus menunggu. They cannot line. I just want one line. The second row's gotta move back. Saudara yang di baris kedua tolong mundur ke belakang sedikit. Tolong mundur ke belakang sedikit. Hanya yang di baris depan dulu. Yeah, thank you. Neville, I need you down here with us. Luke, I need your help to stand behind the people. I need some of your people. Okay, Luke, it's okay. You can go now. Tolong para asyal. Jesus, Para asyal. anoint them, Lord. Kudus, kudus, kudus. Thank you for the privilege. Thanks for the privilege. Thanks for the privilege. Kudus. Help them up.
It's a marvelous and a mighty anointing here today. Ada suatu pengurapan yang sangat luar biasa sekarang ini. Lift your hands and thank Him. Angkat tanganmu dan mulai bersyukur kepada Tuhan. We are not worthy of His goodness. Sebab kita sesungguhnya nggak layak untuk terima kebaikan Tuhan. We're not worthy of His mercy. Kita tidak layak untuk menerima kasih karunia-Nya. I'm the least worthy. Trust me, I know what I'm talking about. Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known. It is Thy will. Singing, Kudus, 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 blood to one. It is Your mercy. It's only Your mercy, a privilege. A great 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 Help him up, please. I want you just to lift your hands and thank Him for His mercy. Marilah saudara mengangkat tangan dan Thank you bersyukur for His mercy. untuk kasih karunia Tuhan. Jesus, Yesus, merciful Lord, Tuhan yang penuh dengan kasih great setia. God of heaven. Berdoalah kepada Tuhan. I hear angels singing praises. I see men from every nation worshiping before the throne. And the melody of praise arises. Makor alfa piangoma. Lift your hands to heaven. Angkat tanganmu ke surga. Semua bahasa roh. Bahasa roh, semua bahasa roh. Bahasa roh, bahasa roh. Rama, syara, bahasa roh. Holy, holy, God Almighty, who was and is to come. All the angels crying, holy.
to the Lamb who sits upon the throne. Holy, holy, God Almighty, who was and is to come. All the angels crying holy to the Lamb who sits upon the throne. Holy, holy, you are God Almighty, who was and is to come. All the angels, they are crying, holy to the Lamb who sits upon the throne. Never forget the privilege, church. Never ever forget the privilege. Yekel el fetro pialba canti mantalame, piel becunta manta ramile, piolbo cuntu manta, piel el metro pialba canti mantale, piol el fetro pialba canti canti. Miel el ketro piel becantima, pialba cantimero, pialba kintimente del fetre, pialba cantimantalu. Who was and is to come. All the angels crying, holy to the Lamb who sits upon the throne. Holy, holy Lord Jesus, you are God Almighty Savior, who was and is to come. All the angels crying, holy to the Lamb who sits upon the throne. I just want you all to stand right now Sekarang saya mengundang saudara bangkit berdiri. and lift your hands to heaven Angkat tanganmu ke sorga. and breathe deeply of this anointing here. Dan mulailah bernafas pengurapan yang kuat ini. I will come and bow down Aku datang at dan your bersujud feet, di kaki. Lord Jesus. In Indonesian, please sing it for me. I will come and bow down di kakimu, Yesus.
Thank you, Lord. Pick up the key, please. I will come and bow down. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There's a mighty healing presence of the Lord here. Di sini ada kuasa hadirat kesembuhan yang dahsyat di sini. I don't have to lay hands on you. Saya tidak perlu tumpang tangan atas Just saudara. lift your hands and receive your healing. Mulai angkat tangan dan terimalah kesembuhanmu. I will come. The power of God is on these women here. Kuasa Quick, Tuhan quick, ada. quick, quick. Cepat-cepat. Thanks. Thanks. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God Almighty. Thank you, Lord. So precious. So precious. Pastor Alex, please. Tomorrow morning I will be ministering at the 9:30 service. Besok pagi saya akan melayani di kebaktian kedua jam 9.30. And then tomorrow night Dan besok malam is the healing service. itu kebaktian kesembuhan. But before I give it back to this mighty and precious man of God, Dan sebelum saya mengembalikan kepada hamba Tuhan yang berharga yang luar biasa ini, I want all the people who are sick saya mau semua orang yang sakit, to place your hand on your sickness. taruh tanganmu di bagian yang sakit. As I pray, the Lord's going to heal you now, Dan ketika saya berdoa, Tuhan akan menyembuhkan engkau sekarang. right where you're standing. Dimanapun kau sedang berdiri. Oh, blessed Son of God. Oh, terpujilah anak Tuhan. Yes. Precious Savior, Oh, juru selamat yang berharga. our great physician, Oh, dokter kami yang luar biasa. heal your precious people here in Surabaya. Sembuhkanlah umatmu yang ada di kota Surabaya ini. Heal every man, every woman, every boy, every girl. Sembuhkanlah setiap pria, setiap wanita, setiap anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. And I, your servant, take my authority and I rebuke every sickness in this building. Dan saya sebagai hambamu mengambil otoritas daripadamu Tuhan di atas ruangan ini. Let your mighty power descend right now, Lord. Dan kuasamu yang dahsyat itu Tuhan. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Right now, lift your hands and receive right now. Sekarang ini angkat tanganmu dan terimalah kesembuhan itu. Out loud in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. Seru di dalam bahasa roh, di dalam Pray, bahasa roh pray, kudus. pray in the Holy Ghost. Berdoa, berdoa, berdoa. Pray in the Holy Ghost. Berdoa di dalam roh kudus.
balkon. Terima kuasa. Terima yang di balkon. Oh, rabata syara baraba. 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 Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. lambaikan tangan saudara. Kemuliaanmu ku tinggikan, ku angkat selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Semua angkat tangan untuk terima berkat dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati saudara. Mulai saat ini sampai Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi. Amin.